Ini sa enra binakatalmay ni bula binakatalmay na lubisakan di kalong kuni sa tikuraw kasya maraw tal tikumay ng dua tali na matakabo dua tali na mataka ni singa bakaraw kinano na singa ni pakadidiyang unang kalong au ngustal tikuni kalong ngustal ni First Light Gospel Ministry meo bakayan raw bakang bula tal tikani bekamani na mataka hindi ena ratale ni nonda turanga kena nonda ibambula huchisu Karisto. Ni bersang ni tos tigo na nonda bengarabi na matakan indai au sa sureti kanda na bunwa tabanganda di warong ti maikina dera ni lolonga na ulunda tangkaraba na kalo ena do na masu damas sa kamanda. Tamay ke mamisaka may lomalangi na kalo lebu na kalo ndololoma. Nakalaw en dondo munuro kobi nakalaw sa katalangay kili-kili munundo kai belatin yo kyamunin dondo nga nakalaw kasi nga talindo no sabang din ta kikyamuni natadang ni bimbuli natadang ni bibang bulayan ng dala na may kalibari natadang ni mami maruroi kimami karoni wolitu na ni mami bula na may mami na kay mami na ni mami sulu na ni mami bula binaka na marroy tu ni mami bula may namate nuinggaw tu kino buru-buru kopiti anangaw na inday okay maninga nubi marroy ti kumay na ni mami mata bubale okay manita langa nusawan din tay kemanita langa ana namuni bosa ni ala ana namuni kaya nusana lako nuna lista lemai munumay kautike mami no kautike mami kinandona bura-bura sang kinatangin oda nararawa kinabutungo. Nimami kalaw na matakain din dai kimami law talmay bikamuni kimami batu sa ikemami ni kimami tamatambale kakimami tamata ibalbalada. Nyalo binang ni mami kalaw ni bosochi ke mami kena ni mami di mate bubale kabaka sabsabata kikemami mananamuninra. Nanomuni bosa warutale mi kimami na biose ikina ena matakain din dai. Kami sa kireti ko nang kasi ni buli ni nomu ni bosa. Nang kasi ni buli ni bola tambo. Na nomu ni alo tambo dundo nga. Ni na may timberi ke mami. Kapabuli di ke mami. Yan na matangay de inday. Binakabakan lebo sa raturang. Na nomu ni loloma. Binabalibo kalibari. Binabalibo na lubya mo ni. Arandambe kaparong taliti kumay. Yan ang dua tali na matakabo hindi inday. Binabalibo sa raturang. Sa rongoda na ni mami masu. Chisunay soro. Na ni mami bangambula. Emeni Jisu. Nanonda iulutanga na matakatala indai eka kotobaongo na kiana rorongo works of mercy on the Sabbath. Na dhaka niloloma ena singa ni bagadidengu sonangauna sonandau ni bunau erando baka yang ataka ngo a particular works allowed on the Sabbath. Endonga na matanggali dhaka e vakatarai ena singa ni vaka dedengo ya na works of mercy sana dhaka ni loloma. Nanonda leso ni sakirein deranu kuni lakomandamai vatakeya wena boni choni na kana wase lima na tikene walu. Choni wase lima ena tikene walu. Kana tikenongo Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. Bagaimana na bewa kani lomani ngoindo na itala noa ebolandun nga kochoni. Na kosipeli na ichoni se kosipeli sabola kochoni endo na kosipeli endui may nabei tolu tale na kosipeli. Elevarando tukuna ni kosipeli suibanta na mandi una marika na luke vata kena bole na ichoni. Ye kosipeli suibanta ena inaki ni nonrato volai. Ya nirto toto vanta todonko na kena inaki ni ka erto volantu ya menda vakambauta kina na kalo. Kena nona mati nito tau mundo. Ia indui
na ka erto volana tolu mai na ka e vola kochoni. Te wana reida na vio kani lomani ena nomani vola tambo e vunga na ka e vola kochoni e sanga ni rto volana le tolu. O choni e sanga ni vola endua na vosa vagatauto na vosa na talano vagatauto vata sendo na parables. Orto na tolu erto vola na parables kada vuto ko chiso. E taura ni Dios sanga bulu karua na pasende ni kai vola ko choni e sanga ni volai e na nondo to tolu na voni vola ni kabagato kai na kospeli na Matthew na Marika ke na vola nei Luke. Kandove ira na talano ngo na talano ni nona vagambula ko chiso sei koea na tamata loki en isilisili me pedi saita. Kanda na tumika e vidanandina e na mataga indinda merani vevu ke e na vagasama membalanta the particular words that can be allowed on the Sabbath. En doa langa na dhaka e vagatarai menkarabi en singa di bodi dengu se me dhaka ni singa bodi dengu yana dhaka ni loloma. Na I vola tambo e na Matthew Marika Luke ke na vola ni choni e vola inga vaka vitu e na vola tambo sei koea na dhaka ni loloma nei chisu ka vaka e dhori e na singa ni vaka di dengu kandobe ira o koe e tiko na choni wase lima mana tikina indua me dhova na tikina itin kalima. Bala te vunga na vio kani lomani na vaganana no erando tukune niko chisu e boroka na singa ni vagadidhengo yana nona dhakavu koe na dhaka ni loloma. Engandrevi me vaga matata taki na tikina ungo e na mataga indai. E senga ni boroka ko chisu na singa ni vagadidhengo na Sabbath day e na nona garaba na dhaka ni loloma e na singa ni vagadidhengo. Balata na dhaka ni loloma o koe e 24/7. Na dhaka ni loloma na vevambulai e na singa ni vagadidhengo e o koe e tara taudhoko. E taura na vitu taudhoko na singa rusanga vulkabana yaua mengarabi na dhaka ongo. O koe sanga ni bata ki manandona singa sendona yaua. Koea na biokani lomani e o kante kina na works of mercy me 24/7 works. E sanga ni bata ki manandona singa. Kangandrebi na biokani lomani me panga matatataka na kangandreba na yalo tambu sena kalau kai na kitalanga nino na bulango choni me vaga matatataka na tikina ungo vekanda. Obi wili ka wala nga vekanda e nanga una sabaga bulango tikina ko chisu sei koe na turanga ungo e na singa ni vaka de vengo. Ronga na non rai na chiu. Ronga na non rai na farisi. Rongoda na non rai o ira era senga ni to mikarawa nandina ungo. Na dhaka ni loloma e tar me vaga edori e na singa ni vaga divengo. Mokatale o koe e senga ni alaniki na indona singa se indona yaua e 24/7 na dhaka ni vebu ambulai se na dhaka ni vebu kei e na singa ena singa ni vaga divengo. E singa ni indona singa e vaga tambui kina. E rongoda mawili ka naka e raka e uira na endo toka be ira na inaki dha ni uira e ravamate chisu baleta na non rasenga ni to mikarawa na tikinongo se nandinongo. Membalanta na works of mercy. Tikina tinka ono. Nani tikina tinka ono. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Era sanga mera vagamate chisu uirana chiu. Baleta
na nonra raida ni vei vakambulai ko chisu ena singa ni vagadedengo. Era senga ni kila ni singa ni vagadedengo e senga ni taro vikina na dhaka ni loloma. Na dhaka nga e taro vi ena singa ni vagadedengo sei koe na dhaka ka vagatukai na dhaka ni singa e ono se na labor job. Ya na lai teitei, na lai siwa, na vei dhaka tale so. Kona works of mercy, na nonra sotavi uira na valoloma, uira na ndrabundrabua, na nonra laki ngaravi uira ervalenga itu, enandua na mate, e senga sarangani ndona singa e tambukina. O koe e tara e na vei singa kedenga, na kanga e tambu, e na singa ni pangandidengu, sei koia na dhaka, koe vagatoka itiko, se koe na dhaka ni singa e ono, 6 days labor. Au nuitanga nikuni na wasea, vagabinaka na dhaka i ruongo na works of mercy, vatake na 6 days labor. E raundui. Era senga ni tomika rao na farisi ke ira na chiu na ndinongo. E na puna era sengata kina mervanga matei chisu. Ngara no vagabinaka. Nde rao ni nayado mo na lutu kina. Nayado mo senga ni tomika rao na ndinongo kana basika kina viko na mantangali yalo da kan basika vi ira na chiu. Era vagatutu taka nira tamata lotu. Ia na nonra lenga blate ni rasenga ni varorongo, na nonra lenga rasenga ni tomika vagabinaka, sei koea na dhabandina e ndondonu me vagatambui e na singa ni vagadedengo. Mokatale e senga ni vagatambui e na singa ni vagadedengo, sei koea na works of mercy, na nonda lakibu keira, si kovira, kaukakana veira, o ira era veka na tu uira era vagaloloma. Na kanga e vagatambui e na singa ni vagadidengu sei koia na 6 day labors. Au nuitaga ni kuni na tumika. Lau tamanta mai kena dua tal na tikina tin kawalu. Me uwang matata taga vaikanda na lenga ongo. Belte levu erando ulum baletaka non rasa senga ni vagatambuia na kavitu ni singa sena seba day bete uchisu talanga e dhaka kina kara lede ka ena vaka sama na uchisu e dhaka ena works of mercy ka senga ni dhaka ena itei sengaraba indona dhaka kwa vagatokai na 6 day labor. Mauli kana tikene tin kawalu therefore the Jews sought all the more to kill him. Areda na yalo da. Rongoda na biyo kanilo mani. Ni o senga ni to mika bagabinaka nandina. En raunin do kouta mai vi ko na yalo da. Kersan dondo mer vagamate chisu. Onan dondo talanga mo vagamate ira. O irna tamata ersa to mika rao tiko bagabinaka. Nandina ko endortumika na mataga dendai. Ya do verona vite dini ko keni ke ye peli. Belate ni senga ni kila nandina membalenta na ngaudi salenta pagambulai kina na kautamata ko keni yanan rata unduanga ni ngoni turango chisu karisto kapaka takar karata na pagadambo isorta kinindra ni ye peli e kautamai na yalo da. Belate na nona bilingi pagatiki na bobondea ni nonam bilinga paga tiki o koe na kandina. E aduki me loma da kavaga mateita dina. Ike e mai bobondea karam bilinga levi nandina membaleta na singa di vaga dedengu. E anabuna rayalo dakina merabia vaga matei chisu. Mauli ka somo na kia na vosa e vaga ngataka tu e bunga na tamata na ngaunin dendai na boroki ni singa di vaga dedengu. Karambilingi chisu, beta ki chisu, niko chisu e boroka na singi ni pagati, e pagatara na singi ni pagati dengu, e na nona dhaka ni loloma. Kaso mna tikin kawalu,
Therefore the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath. Rakakweri na koe boroga na sini pa didengo ni daga ko daga ni bebo ambulai. Ne beo kani lomani na numa ausarongoda lebu na daubu nao. Lebu rakani rai tala. Lebu rakani rabai tutu de na lotu. E rakani o chiso e boroka na singa ni baga didengo e na nona da kabu koe na dhaka ni loloma. E bola inga poka vitu e na ibola tambo sei koe na nona garabo ko chisu na dhaka ni loloma e na singa ni baga didengo. Una reida na bio ka ni lomani e na be ono tale na singa e be bagambulai talanga ki na ko chisu. Kandusia baga reitaka be kenda ni nona be bagambulai e na dhaka ni loloma e 24/7. Nandinongo era senga ni tomika rawa, era senga ni vagarongoda vagabinaka u ira na chio. Kandoto kana ulutanga levu ni non rabanga mateichi soya sei kwa na ledaika membalanta na singa ni vaga de dengo. Kanuita kana bio kani lomani ena matanga ni kwa ninda na tomika na imatai ni vaga samoya sei koya na works of mercy on the Sabbath. Nekarua ni baka sama na vio kandi lomani seikoya na baka nanano membalata na turangongo e na nona na vio baka bulai ke na Sabbath. Reida na vio kandi lomani kuna ulika na itala noa lomanda maikina tikinongo me ulika vikenda. Ena tikine walu kwa nonta lesoni ena matanga ni kwa Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. Esenga ni kavi kwa uchisu melaki vali lotu. Belata na singo ya na singa ni baka dedengo. Na kavi kenda na ibolotambo na turangongo na ngone mbulanga maikina. Vonue lako kina ena singo ya e vakandundono ki vale ni loto. Belata na singoya enda tumika tiko na leso ni mbongi. Ya na singa ni loto. Na singa ni bagadedengo. E singa ni nonra sotaivi uir ervalo loma, works of mercy, ka singa talanga ni loto. Ya na singa ni bagadedengo. E singa ni taro vikina, singa ni balandundunga kina na loto, kataro vikina na dhaka ni loma senga. Rurongo e rau dhaka ruro ni loloma. Sei koe na nonta laki pa ni lotu na nonta reach up wana kalau ke na dhaka ni loloma na nonta reach across ve ira na wekanda. Ora na reach na two reaches ni love. Na vertical and the horizontal love. E robodi kaoloni batatiko e na baka sama ni singa ni vadidengo. E na puna ndareda kina e na matangatala indenda e na itala noa. E volantu na yalo tambo kabangataka kina na peni na ichoni mebola me bagan deita ka weekenda na kandina karaledaba uira na chiu membaleta na singa ni vadidengo. Okay, remenda tosu kimanda. Kana tikine viwa. And immediately the man was made well. Embula vinaka. Took up his bed and walked. And that day was the Sabbath day. And nakita na yalo tambo. Mebolao ya. Merani bana numa vikanda. Mentareda na bonua dabe na lako kina na turangongo. The Jew therefore said to him, who was cured, it is the Sabbath. Tukunuirabi kwa sabangambulay mai, kwa embula mai, kwa endabu tu ene sili, mai pedi saita, tolu sangabulu kawalu nembaki. Gekana tikinungo, eratoroinkwa, it is the Sabbath. Rakabi kwa esasi ni baka didengo. It is not lawful for you to carry your bed. E tambo. Na biokani lomane rakawi re tambo mo kodolata na no mo mode.
ena singa ni bade dengo. Yerongoda na biyo kanilo mani. Kana tin kandua. He answered them. Kabi kwa o kwa bambulai. Kabi ira o kwa bambulai. He said to them. He answered to them. He who made me well said to me, take up your bed and walk. O kwa bambulai yao. O kwa kabi yao. Meu tuda ke taurana nongo mode kalako. Nabio kanilo mai ndona ndina levo e toka na tikina oya. E kana turangongo o kwenga e vakambula yao. O kwenga ongo e tukuna vea mo tuda ke taurana nongo mode kalako. E na singa ni vade dengu. Belata na singa ya e singa ni vese renki. E singa ni loloma. E singa nabio kanilo mani e dondonu me rei kina na loloma na kalau. Na singa ni bade dengu. Na ndotale na tikinongo na nona talai rawa. Na turangongo ve chisu. Oko e talai rawa ve chisu and a reason blatin ko chisu e bambulai koya. Dinanga ni sesenga ni sikilai chisu o koya. E nangau na oya. Nangau na ramai vinga rabitiu kinongo. Vitala noti kinongo. Vate ke ira na farisi. Vate ke ira na chiu. Na turanga. O kwa sanga bambulai kwa o tingamai ko chisu. O kwa sesenga ni kilai chisu. E nangau na oya. Anabuna e katiu kinoko koya. O koya ngai bambulai yao. Nabuna. E vuni taka kina vei koe chisu, ni o koe chisu, me leveti e ke, se koe na role nei chisu, ke na motive ni nonda talai rawa. Na role nei chisu, se koe me vei vakambulai, the savior of the world. Wata kena keni karua, na motive ni nonda talai rawa, na biokani lomani, se koea, na vei vakambulai, and the talai rau, vei chisu, bete ko chisu, e vei vakambulai. E senga ni kako koe, senga o talai rau tigongo, me umbula kina. Senga sa vakambulai o te o koia. E raunga ni kei takava na talai rau, ni sa vakambulai o ti, se sa vakambulai o ti, endua. Wangona buna na vei kani lomani, and the senga ni talai rau, menda vakambulai kina. E se ni talai rau koe ve chisu tuda ke torne mode kalanko. Se ni talai rau tikoko koe me vakambulai kina. O koe abuni no na talai rau ni sa vakambulai oti. Dutale na ndina ne biokani lomani. Wili kana dave kavi kianda na tikina. Na dutale ndino vitu mike kiani berninda lutu sombo. Na turangongo e tolu sanga bulu kawalu. Na nonandabu tu ene sili mai pedi saita. Na biokani lomani na turangongo e ndondonu saranga ve ira na farisi ke ira na chiu mera hakta ki koya. Isa. Sandente kumbula bagai vei. Kode kapakambulai iko. Mera taronga mandanga kode pakambulai koya. E mbula bagai vei. Yengo sato tolo nononra usura kayani na langwa ni singa ni bakadiri. The wrong conception of the Sabbath law. Ersa ni dhala na nomu bakandewa taka na Sabbath e una dhuruma ka dhala. Ike endondonu saranga beir na tamata lotu nindo e bakambulai mai. Dondonu me marau taki. Dondonu me tale taki. Dondonu me hag taki. Nebeo kani lomani. Baleta na misconception ni Sabbath law ka levu na tamata era tarambe era tadoritukina ena ngau na indai. Sabina ka toso na nonda muria na tikinongo. Then they ask him, who is that man who said to you, take up your bed and walk? Era torong ko din na tamata. Kakaveiko. Motuna ke. Toro no mo kalako. Ngor na taronga
Membaleta na lede ka ni singa ni bakadidiyang ni Sabbath day. Balata na daw, lagi torong sar na taro ya. Karasenga mante ni taronga na taro dondon hindi na mera taronga. Kodei ka bangang bulay ko. Taronga uira, kodei ka kaibi ko modol, ronduindu rongo. Taronga na dagadaka, sing taronga na be bangang bulay. Ngone be kanilo mani, sei ko na non rayau ka non rambula tu uir na tamata, taura karabakan deo takadala tu na singa ni bakadidengo na Sabbath day, ngaw na inday. Taronga na dagadaka. Kodi kakabi ko mo dagadaka. Kodi na tamata kakabi ko mo dagadaka. Karta taronga mandanga. Kodi tamata kabang bulay ko. Ya me liu na be bakang bulay ngay muri na dagadaka. Baleta na non ra bakabakan dewa ni salvation liu na dagadaka ngay muri na be bakang bulay. Ni koa lebo be ira bakatambuiti ko na Sabbath ngaw na inday bakatikoya. Liu na Sabbath ngay muri na be bakang bulay. Na non reason ni non bakatambuya na singa ni bakadidengo ya mer bakang bulay kina. Ona biyo ka ni lomani. To susomo na non dawili ka na tikinetin katolo. But the one who was healed did not know who it was. O kao tibe kanda. Na non bakang bulay ko eko chiso sen sartunga ni kelay chisu ko koya. Nadamana buna balaki na yalo tambo na tikinongo. Nadamana buna kaki na be choni nomu peni tonga mandongo. Volai keri ni ngauna bakambulay ko na ko chisu na turangongo senga ni se kelay chisu. Nebiyo kanilo mani ngona kena imbalimbali ngona kena inaki. Elewu na ngauna enda do tukuna menda kilay chisu iliu dangay bakambulay. Naki ni tikinongo me bakandeta ka me bakabulidi kenda. Menda lako levi mai ena bakabakandewa dhaloya ena heresy oya. Ninda kilay chisu iliu dangay bakambulay muri. Ni orongoda endona dawo nao sendona itala-tala buno taka na itukutukongo na viyokani lumani ngore endona itukutuko ni be bakadalay. That's Judaism. Ngore nanonre bakabakandewa uira na chiu na viyokani. Nanonre ledhay ka na bakabakandewa ni ledhay ka. Na turango senga sartunga ni kilay chisu. Bakambulay ko ang ako chisu na singawaya. Nanonta bakambulay may kalibari. Senga nindo ay kilay chisu. Bakambulay kanda nga nakalaw. Nanonta mbuli may naipakatibo. Senga nindo ay kila nakalaw. Kalaw yung buli kanda nga. Antang buli wachi, santang kay kila nakalaw ay muri. Santang kay karama nakalaw. Liu nanonta kila nakalaw ay muri nanonta. Ngay garabi ko nakalaw. Beto ang garaba nakalaw ay nanong kila nakalaw. Nanuma na non ay tatao. Natamati di kalaw itebi tabi Solomoni. Kakakin na be koya. Na masi rusang bulkawanlo. Kakwa be Solomoni mo kila nakalaw na itamamo. Know the God of your father. Odi? Kakakwa serve him. Garabi koya. Bete singa raw ni kong garaba nakalaw. Kaya wasenga ni kilay ko. Senga talanga ni raw ni ko talay raw. Duwa nakalaw. Kaya wasenga ni kilay ko. Kilay ko na daba. Nabandua. Ni okoya. Embuli kanda. Okoya bakambulay kanda. May kalibari. Ana nabandua. Number 2 nanonda kila nakalaw. Number 3 se kwa nanonda garabi kalaw. Se talay raw nakalaw. Ngonanduro tolu ni bola tambo. Nanduro tolu ni nonda salvation tambo sakandi na tamata. Lebo na ngaw na inday na biyo kandi lumani era tukuni tiko mo bulida mo kilava binana kalaw ko na kay bakambulay. Senga. Yana lede ka. Sarante tukuna bulida na bosi ni kalaw. Kila na bosi ni kalaw. Kanama na bosi ni kalaw mo bakambulay. Na biyo kandi lumani yana lede ka. Sa bakambulay kanda woti na kalaw. Enta bulida na bosi ni kalaw menta kilaki na abi bakambulay kapala tau ko abi kanda yana nonta past
vata na kind donu minta takava ya na present vata ke na kalunga ta itungo iliu in a future se na eternal future membele tikanta na kauta mata kasabalata o itivikanta ko chiso to sombo kabikanta na tikene tin kaba afterward Jesus found him in the temple. Rongoda na biyo kanilo mane ready ko chisu e na banli soro e na singa ni vaka dedengo. Na turangongo ke umurebo binang na kamba na tabernacle order en dabuti ko en talano ke denga en bola tambo en dabutu kina. Ye ke kona reda na biyo kanilo mane mana beva kambulai kibali lotu. Ni bambulai endo na tamata na bio kanilo mani o koe na kilana singa ni bagadi dengo mela kingarabi kalokina. E role isota ke chisu ena singa ni bagadi dengo ena valni lotu. Blata na singa ni bagadi dengo na bio kanilo mani na singa enda mai sota kina bata kena nonda kalo. Na singa enda mai ngarabi kalokina. Na nonra singa uira era kila na beba kambulai na ichisu na nonra mbula beba kambulai na ichisu na beo kanilo mani uira ungo na beo kanilo mani era nando laki vani lotu na singa di bagadi diango ina turang ungo belati ni sapa kambulai oti sanga irao ni lako kwa ki vani lotu ero sanga le sota ke ichisu na vani lotu ili kisombo kana tikino kwa tikine tin kaba. Afterward, Jesus found him in the temple. Totokoya. Esera ni rosota namdua bono ni teitei. Erosera ni sota namdua na bono ni thakathanka. Ko bakambulai ke ve bakambulai. The Redeemer and the Redeemed. Senga erosi ni sota na singa tabu. E namdua na bono ni teitei. Se namdua na bono ni ngoli. Se namdua na barabi ni ngoli. Barabi na bono ni ngoli. Senga erosonta na redeemed but I can redeemer the creature and the creator and aloma ni valni lotu ne beo kanilo mani gona Sabbath day gona beo kanilo mani sei koya na singa ni bagade dengo o ile kisombo kana tienongo see you have been made well. Kau koe wana turang kwa bang bulay koe mai ene sili mai pedi saita. Aida o iko ko sanga imbula venaka. Sin no more lest a worse thing come upon you. Ai kabigo chisu raida mo ka ko ni bala da tale. Nei bala da ko iko tobi mate kina. Koi kon dabu tu kina nei sili me pedi saita wa ulikati ko elevo nei bola membala tana turango induna turanga vagai vala a turango dona turanga borbora na turango dona turanga vivi elevo na turango turanga na kena i bos bikito me lau turanga vagai vala na turango rongai sota vata kena nona i vala katovi koi tu kina na parala simbalabo ya tolu sanga bulu kawalu nambake erongada gona consequences ni nona ibala da na wages ni nona borbora na wages ni nona bala da na nona bagai bala sama idolanta ko chisu ena delana mai kalibari ana wages kwa na nona paralasi ea na consequences e nandone singa ni sa dingomi chisu karisto oti erona sota e nan bulo vinaka pati ke nona turanga ke nona ivambula ko chisu karisto ina viu kanilo mani ni una rede tiko nei tala nongo ero sama isote ban lotu sa tukuna vi ko chisu na lesoni ni wages kena consequences of sins. Kwa kakina vikwango, see, you have been made well, sin no more, lest a worse thing come upon you.
Biananga yado be ko sonaka eva vaga levu sara. Yana daba na mate na non rondo vi murimai na consequences ke na mate. Na inaki ni consequences sei kwa mesolia na leso ni vevu tu ni non da leso wana kalau. Blata na consequences, purposes, it is for discipline and not for punishment. Me discipline tagi kenda. Ni sindua sa singa ni vesau and the consequences tongaki na imbulumbulu na kai muria mai. Ni sa ayado oche na vosa na ibaga sala ni vosa ni kalau ke veikanda. Ni vosa ni veikanda na kalau and the sanga ni rongoda sanga indo muria mai na kena consequences. Ni durma na kena consequences kako senga talanga ni via rongoda. Na leso ni etiko kena kako chisu ike ena dhaba leusara ya na nomsa na langayani kina imbulumbulu. Obviamente ni anatikina itin kalima. Anatikina itin kalima. The men departed and told the Jews. Lesu taleo koe pe irana chiu. Uiranga ratorongi koe. Kode na tamata waya. Kakabe iko modolata. Sanga lesu taleo koe pe irana chiu rongada. Nono na lei vesa utaka. Kapakan dondonu tagira. Ena tarun dondonu. Mera tarongi koe kina. E dhala nono na tarongi koe. Kode kakabe iko modolata. En dondonu mera tarongi koe. Kode kapakambulai iko. Ironga na kai weekenda na boshini kalau. Then the men departed and told the Jews, lesu talo koe bi iranga na chiugar mataruing koe mai, that it was Jesus who had made him well. Kapaka me baka diolo taki na baka samungo. E lesu talo koe ngali kabi koe bi irna chiu. Raida edala na numunia mataruing au. Kumunia makataruing au. Kode ka kabi ko moko dolata na nomu imode ne sigini pakati mandondono ya number rua na number dondono mundo taronga imanda na tarongo kodi e bagambole iko ye ungo sabia kavi kemni ko chisu e bakambulai ya ne biokani lumani na pakapandewa ni singa di pakati dengo kau binakanta meu wasebe kanda na matakatala indai mera ni bukea na misconception membalenta na non rando tukuna ni ko chiso e vagatara na singa ni vagade dengo na Sabbath day e senga ni vagatara o chiso e ngarabati ngakina na dhaka ni loloma na works of mercy e senga ni teitei e senga ni laingoli se dhakavata le indota le na dhaka na loma ni ona singa ko chiso yana kana bio kani lomani kabinakata na yalo tambo binakata na kalau merandor besa utaka ena matanga tale indai nda kuni wanga bata ke irna chiu bata ke irna farisi ena non rambeta ki chisu ni rakavi chisu ni ko lika sombu ena tikine tin kawono kena tikine tin kawalu rambeta ki chisu ni boroka okoya na singa ni baka de na nona takama na daga ni bibo kan bulai e na singa ni baka de e boroka kina na singa ni baka de e senga e tara e soli na laiseni mai loma langi ki bura nenda baka dora na daga ni loloma e na singa ni baka de ye na kai raunga na bio kani lomani ke baka indona tamata sa dingomi chiso e na baka bauta ena daga ni bibo ambulai sangarabo tio kwa vekanda na delana mai kalibari vaka sudumi bo ena nona bauta kandono na kai bauta vaka sinaiti ena yalo tambo ena ngai bukei koya me vaka muri chisu e rua na vingarabe da kabo chisu ena singoya menda muria okenda dua seikwa na richa ena singini baka didangu kena reach across. I kena bio kani lomani na laki loto ena singa ni baka na nomu baka tambuya na kavitu ni singa na Sabbath day yana nomu reach up wana kalau. Na reason ni nomu garabi kalau ena singa ni baka
beleta na nona reach down na kalau ki veikanda e na nona mai mate e na vukunda e na delana mai kalibare yana ulumbale yana reason ni non tangaravi kalau but ene keni kerua na nomu reach across ene singa di bagadi dengo se kwa na nomu taleba indona we kamo e valenga itu endo binanka na leso nyungo na biokani lomani menta vaga ngata na singa tambu ko sochi anonda ndo uluna batanga vitalono senga bau tunga betenda ena singa ni bagadi dengo bau ndalago mai da mai lotu sona soli nda duruma ne sona vale sole ni bira ne soli na reach across mbeleti ira uira ervalenga na works of mercy ngoindo na daka na biokani lomani engan dreva na kalo menta tumika ena singa ni baka de dengo etara menta da kaba na singa ni baka de dengo ya na nonda skovira uira balolama na nonda kauka kana beira kau soli beira so tabira uira balolama ena singa ni baka de mevaka na bula ne chiso e bevang bulai ena singa ni baka de dengo e so tabi ira tama ve se reki ena singa ni baka de dengo ien duinga ke na daka ena singa ono nangoli na tetei rondotani mana works of mercy ien tauranga ndona tamate wa sineti ena yalo tambudi kalau merani distincta ke na rua na daka ongo vagalonga taikanda na turanga dualanga non tamasu tamai ke mamisanga me loma langi vinaka banga lebu sara turanga na nomuni loloma vinaka banga lebu nandelana mai kalibare vinana muni yalo tambu vinana muni bosa vina boleh burna lubia muni rantambi ka barong taltiu mai ena matakan dinta sama stigu turanga ni na buke ni mamimbula mikime mikanku ni na wanga batatale batake irna chiu ke na farisi ena ni mikaya ni boroka ko chisu e bagatara ko chisu na singa ni bagading esenga ko chisu engaraba ngakina na daka inde don mengarabi ena singa ni bagading don talang mengarabi ena singa ono se kwa na daka ni lolama pinaka boleh pun nanu meni mata tak beke mami na daka me baka na ngole na tei kena be daka taleso ese tambu tikonga ena singa ni bagading se senga ni ske mem kunea endona tikina ene bola tambu mendua ela ingoli ena singa di bagading se mala ingoli ku chisu se ortona apostolo mertola ingoli ni non to daka ena singa di bagading mina boleh usara turang nanu meni lolama mina boleh menantela na mai kalibare mina boleh burna lupia muni eran dambe ka parong taltiu mai na mataga indai sama sutigo turanga nirna dingubi nirna baka longa tatake mai be kamani tiu batike ke mai na singa baka rauni koa poro tai taltiu ngakina na be ka me belata no muni singa ba de dengu chiso le soro nene mami bambola emeni chiso abang bote ni dawa bini bina katakan nakalo na mataga ni koa ni rauni mai bosa dondo bandon tale be kanda kanu saba bini bina katai talanga na lubini kalau no barro ti umai na taunda ku ke biti ke kemuni na lubini kalau no barro ti umai ena nonda bono lomani ngo biti ke kemuni talanga no sama online ti umai na taliboni bina ka bang lebu no muni bagatara na kalau me bosa ti ko be kemuni na mata na kurea tal ti kina na baka sama bata me balata na singni bateu manandua tale na yasa ni rai manandua tale na misconception kara na tutungo ni lolama na kawal ngabi na kata tigo na kalau bibikanda menda mbita lebi na kai senga ni dondono kanda bagambauta na kai dondono na kanga e vosa tiunga kina bibikanda na bola tambo ye medomo na matanga ni mataka ni mode ni bagadengo ni kalonga tasaka chiko